Ano naman kami guys, kakatapos na ng diskarga, dalawa lang kami. Isa 300 kabaks lahat. Tapos sa 4th floor pa. Tapos dalawa lang kami guys. Yan, kita niyo yan. Yan, tropa. Yan. Ito na guys, kinap ko na kasi, konti na lang. Konti na lang yan. Mga 4 na oras din tapos. Pogi-pogi pa eh, pero pagod na pagod na yan. Naman pa, kita pa yung kalbo. Yan, sige. Guys, isang palapag pa lang yan. Pangalawang palapag. Take 7-7 lang yung karga kasi. May sakit sa paa. Yan, pangatlo guys. Yung dalawang palapag naman yung sa isa kong driver. Isa naman yun. Sige guys, bye bye.